Ovu priču započet ćemo od tvrđave Maglič, za koju predanja kažu da je izgrađena u 13. veku radi odbrane od mongolske najezde. Do druge obale Skelom nas vozi Nikola, Kolumbijac poreklom koji je u Srbiji oko 3 godine. Živi i radi u udruženju Magličgrad, naučio je jezik i upisao fakultet u Novom Sadu. Volonteri Magličgrada Skelom prevoze posetioce na drugu obalu na svaki parni sat besplatno, a ukoliko neko naiđe van ovih termina, može telefonom da pozove udruženje radi prevoza Skelom uz obaveznu donaciju od 300 dinara po osobi. Tvrđava Maglič ima 7 kula visokih 10 metara i glavnu kulu Don Juan koja je visoka 20 metara. Ne zna se tačno kada je tvrđava podignuta, ali najverovatnije ju je sagradio Stefan Prvovenčani ili njegov sin Uroš I, nakon mongolskih prodora, kako bi se štitio prilaz Studenici i Sopoćanima. Opasana je debelim zidinama i čuva ostatke crkve Svetog Đorđa, pekare i 2 cisterne za vodu. 2011. godine je inače ovde snimljen i drugi deo filma Ironclad. Na oko 10 minuta lagane šetnje od tvrđave nalazi se vodopad na Maglešnici, ispod koga je formirano rajsko kupatilo, prirodni bazen dubine oko 2,5 metra. Udruženje funkcioniše kao veliko eko domaćinstvo sa volonterima iz čitavog sveta, u kome možete da dobijete informacije o tvrđavi i drugim znamenitostima, popijete domaći sok od kupina i dunja ili magličko pivo, okruženi netaknutom prirodom i životinjama koje kao pravi domaćini rado dočekuju goste. Ako je već Maglič podignut da bi branio Studenicu, onda je svakako to sledeća lokacija koju obilazimo. Manastir je osnovao Stefan Nemanja 1186. godine. U njemu se danas nalaze njegove mošti, zatim mošti njegove supruge Ane, Stefana Prvovenčanog i Stefana Radoslava. Manastir je 1986. godine uvršten u listu svetske baštine čovečanstva. Nakon 10 minuta vožnje stižemo do staze koja vodi do donje, a zatim i gornje isposnice Svetog Save na obroncima planine Radočalo.
Donja isposnica je manje atraktivna, ali je kraj nje izvor pitke vode, kao okrepljenje za još 40 minuta pešačenja koje preostaje do gornje isposnice. A onda stižemo do gornje Savine isposnice koja oduzima dah. Pećinski kompleks proširen je dubljenjem stene i zatim ozidan kamenom, a pored se nalazi crkva Pridvorica, sagrađena 1175. godine, posvećena Svetom Đorđu. Isposnicu i dalje koristi monaštvo manastira Studenica i kada oni nisu tu, kelije su zatvorene, sve osim jedne, koja se nalazi u podnožju isposnice gde se nalazi pećina sa izvorom, takozvano Savino bure. Iz njega hodočasnici kutlačom zahvataju vodu za koju predanja kažu da ima lekovita svojstva. Park prirode Golija, prošaran šumama bukve, graba i smrče, je pravi biser jugozapadne Srbije, još uvek pošteđen masovnog turizma. Reka Izubra proseca put kroz šume i stenje, stvarajući brojne kaskade i vodopade. Oni nisu ni najveći, ni najviši u Srbiji, ali svejedno plene svojom lepotom. Planinari do vodopada najčešće kreću iz sela Devići, a mi smo od sela Čečina produžili ka Zoviku i odatle se spustili ka vodopadima. Staza je dobro obeležena i prohodna, najpre nailazimo na gornji vodopad. Posle njega stižemo i do donjeg vodopada koji ima oko 15 metara i najviši je vodopad na toku Izubre. Sela Dobrača uputili smo se ka kanjonu Panjice i Vodenoj pećini. Odmah na početku pešačenja oduševit će vas krovovi od kamenih ploča koji ponegde u ovim krajevima mogu da se vide i podsjećaju na selo Gostuša na Staroj planini. Staza uz Panjicu je fenomenalna, lepo obeležena sa brojnim mostićima i raskošnom vegetacijom, pa nije ni čudo da je Josif Pančić rado ovuda prolazio. Tu je 1862. godine pronašao endemsku biljku i nazvao je Campanula secundiflora. Ovo je vodena pećina. Još uvek nije dovoljno istražena, ali se na osnovu dosadašnjih istraživanja veruje da se u pećini nalazi podzemna dvorana sa jezerom. Izvorište je podzemne vode velike izdašnosti, aktivno tokom cele godine. Postoje 2 ulaza, a uz dobru obuću, baterijsku lampu i pre svega dobru volju može se u izvesnoj meri obići unutrašnjost. Ka Vodenoj pećini nemojte da preskočite vodopad Panjica. Nalazi se levo od glavne staze i nije odmah uočljiv jer je niže, ali svakako ćete videti da se sa leve strane odvaja jedan puteljak ka reci. Vodopad nije bio izdašan vodom, ali sa bujnom okolnom vegetacijom odaje utisak tropskih krajeva i bila bi prava šteta ne obići ga.
došli na Veliki Rzav, reku koja uz Drinu i reku Gradac ponosno nosi titulu jedne od 3 najčistije reke u Srbiji. Uz klisuru Velikog Rzava krećemo se uređenim, bajkovitim stazama do termalnih bazena. Većina raspoloživih izvora upućuje da se ka termalnim bazenima, koji nose naziv Visočka banja, kreće stazama iz sela Visoka. Međutim, mi smo se odlučili da krenemo sa suprotne strane od krčme kod Jara, što se pokazalo kao ispravna odluka. Do krčmi je izgrađen nov asfaltni put, uzak i krivudav, ali ipak nov put, pa je staza iz pravca sela Visoka zapuštena i zarasla u nekim delovima gotovo neprohodna. Termalni izvori stari su oko 80.000 godina, a korišćenje vode za lečenje reume, išijasa i problema sa vidom počelo je 1936. godine. Prema predanju i preživeli iz Kosovskog boja koji su se vraćali kroz ovaj kraj takođe su se lečili u Visočkoj banji. Temperatura vode u bazenima kreće se od 24 do 27 stepeni. I ovu turu završavamo obilaskom Stopića pećine. 2 dragulja koji je krase su nanizani slojevi bigrenih kada i Trnavski potok koji kroz nju protiče. Sve deluje stvarno impozantno, a utisak jedino kvare kovani novac i papirne novčanice koje posetioci ubacuju u bigrene kade. Ne radite to, ljudi, nećete se obogatiti, već ćete samo dokazati da ste nezreli i nevaspitani. Okrenite se, obilazite, istražujte i uživajte u blagodetima prirode, ali kako kaže indijanska poslovica, čuvajmo zemlju i prirodu na njoj jer nismo ih nasledili od svojih predaka, već smo ih pozajmili od svojih potomaka.